सो स्टूडेंट्स, अबैकस लेवल फर्स्ट का आज का हमारा क्लास 14th है और क्लास 14th में आज हम सीखने वाले हैं निगेटिव कंपाउंड्स ऑफ बिग फ्रेंड्स का सेकंड फार्मूला। सो सेकंड फार्मूला है लेस 8 के लिए। लेस 8 के लिए फार्मूला है लेस 10 ऐड 2। लेस 10 ऐड 2 ये फार्मूला हमें सम करते समय अप्लाई करना है, बट ये फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर हमारे पास लेस 8 करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे। सो लेस 8 इज इक्वल टू लेस 10 ऐड 2 इस फॉर्मूले के थ्रू हमारा फर्स्ट सम है ऐड 3 ऐड 9 लेस 8। ऐड 3 ऐड 9 लेस 8। लेस 8 नॉट अवेलेबल हियर, सो लेस 8 के लिए फॉर्मूला है लेस 10 ऐड 2। द आंसर इज 4। नेक्स्ट सम है ऐड 7 ऐड 3 लेस 8। ऐड 7 ऐड 3 लेस 8 लेस 10 ऐड 2। द आंसर इज 2। नेक्स्ट सम है ऐड 8 ऐड 9 लेस 8। ऐड 8 ऐड 9 लेस 8। द आंसर इज 9। नेक्स्ट सम है ऐड 2 ऐड 9 लेस 8। ऐड 2 ऐड 9 लेस 8। द आंसर इज 3। नेक्स्ट सम है ऐड 3 ऐड 7 लेस 8। ऐड 3 ऐड 7 लेस 8। लेस 8 नॉट अवेलेबल हियर, सो लेस 8 के लिए फॉर्मूला है लेस 10 add 2. The answer is 2. Next sum है add 3 add 7 less 8 add 7। add 3 add 7 less 8 add 7। The answer is 9. Next sum है add 9 less 2 add 5 less 8। add 9 less 2 add 5 less 8। The answer is 4. Next sum है add 2 add 9 less 8 add 5। The answer is 5 plus 3 8। Next sum है add 6 add 9 add 2 less 8। The answer is 9। And last sum है add 6 add 5 less 8 add 1। The answer is 4। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लेस 8 इज इक्वल टू लेस 10 ऐड 2 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सॉल्व किए हैं। सम सॉल्व करते समय ये फॉर्मूला हमें कैसे और कहाँ पे अप्लाई करना है ये आज हम इस क्लास में सीखे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इन सम की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी होगा आपके लिए अबैकस की बाकी लेवल सीखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।